أعزائي طلبة السنة الثانية متوسط، نلتقي اليوم مع درس جديد بعنوان Les formules de clôture، صيغ النهاية أو الغلق، وهي العبارات التي تستخدم للتعبير عن نهاية الحكاية أو نهاية القصة. Nous découvrons les expressions qui indiquent la fin d'une histoire. نكتشف العبارات التي تدل على نهاية القصة. ما هي هذه العبارات؟ هذا الذي سنتعرف عليه بعد قليل. Je lis puis je réponds. أقرأ ثم أجيب. Premièrement, depuis ce jour, منذ هذا اليوم, le bûcheron et sa famille, الحطاب وعائلته, vécurent heureux à l'abri du besoin. عاشوا سعداء بعيدا عن الفقر أو في منأى عن العوز. Deuxièmement, depuis lors, منذ ذلك الحين, les villageois ne confièrent plus leurs moutons aux bergers menteurs. منذ ذلك الحين سكان القرية لم يثقوا أو لم يستودعوا أغنامهم الراعي الكذاب. Troisièmement, à partir de ce jour, ابتداء من هذا اليوم, tout le royaume, كل المملكة, vécut dans la paix et le bonheur, عاشت في سلم وسعادة. Je réponds aux questions. Premièrement, quelle information nous donnent les mots et les expressions en gras؟ ما هي المعلومات التي تعطيها لنا الكلمات والعبارات المكتوبة باللون الغامق؟ Les mots et les expressions en gras donnent de bonnes nouvelles ou des événements heureux. الكلمات أو العبارات المكتوبة باللون الغامق تعطينا أخبار جيدة أو أحداث سعيدة. Deuxièmement, à quel temps est conjugué le verbe qui suit ces mots et ces expressions؟ في أي زمن تم تصريف الفعل الذي يسبق هذه الكلمات والعبارات؟ La réponse: le verbe qui suit ces mots et ces expressions est conjugué au passé simple. الفعل الذي يسبق هذه العبارات أو الكلمات مصرف أو تم تصريفه au passé simple في الماضي البسيط. Troisièmement, choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Ces expressions indiquent. هذه العبارات تدل على A. Le début de l'histoire, بداية القصة. B. La fin de l'histoire, نهاية القصة. C. La suite de l'histoire. الجواب الصحيح, la bonne réponse, c'est la fin de l'histoire. Ces expressions indiquent la fin de l'histoire. Parce que ce sont des expressions de clôture. عبارات تستعمل في نهاية القصة أو الحكاية. Le conte est une histoire qui se termine généralement par une formule de clôture. الحكاية هي قصة تنتهي عموما بصيغة إغلاق أو إنهاء. مثلا exemple depuis ce jour، منذ اليوم أو منذ هذا اليوم. Autre formule de clôture، أمثلة على صيغ أخرى للإغلاق أو عبارات أخرى تستخدم للتعبير عن نهاية الحكاية والقصة. depuis lors، منذ ذلك الحين. depuis منذ. c'est ainsi que وبالتالي. alors إذن. finalement في الأخير.
à compter de ce jour حسابا أو احتسابا من هذا اليوم à dater de ce jour بتاريخ هذا اليوم activité نشاطات. Premièrement, je lis les expressions suivantes. أقرأ العبارات التالية. Je complète le tableau avec mon ou ma camarade. وأملأ الجدول مع صديقي أو صديقتي. من بين العبارات المقترحة il était une fois كان يا مكان أو مرة à compter de ce jour ابتداء من هذا اليوم jadis قديما depuis ce jour منذ هذا اليوم un jour يوما ما c'est ainsi que وبالتالي il y a bien longtemps مضى منذ زمن بعيد depuis lors منذ ذلك الحين soudain فجأة finalement في الأخير. Les expressions de clôture. Les expressions de clôture qui indiquent la fin d'une histoire, c'est à compter de ce jour, depuis ce jour, c'est ainsi que, depuis lors et finalement. Deuxièmement, je relis par une flèche ce qui va ensemble. أربط بسهم ما يتناسب. Depuis ce jour, منذ هذا اليوم, le vieux vécut heureux avec sa petite fille. الشيخ عاش سعيدا مع ابنته الصغيرة. Ainsi, وبالتالي, la fourmi piqua le chasseur. النملة لسعت الصياد et sauva la colombe وأنقذت الحمامة. Finalement, في الأخير, le prince retrouva le chemin du palais. الأمير وجد طريق القصر et rentra chez lui. وعاد إلى بيته. Troisièmement, je choisis une formule de clôture. أختار صيغة إنهاء أو إغلاق القصة. J'écris une phrase pour dire la fin d'une histoire que je connais. وأكتب جملة لأقول نهاية قصة أعرفها. مثلا نختار جملة من قصة الشجرة والحطاب l'arbre et le bûcheron. Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger. منذ هذا اليوم الشجرة عاشت سعيدة وسط البستان. في الأخير نتمنى لجميع التلاميذ التوفيق وإلى لقاء جديد.